ईसीएल के श्रीपुर सतग्राम एरिया के चरणपुर हाटतोला इलाके में भूस्खलन से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय निवासियों के बीच बड़ा डर पैदा कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर शाम इस भूस्खलन के कारण तिरपाल एवं दीवार वाली एक घर समेत एक दुकान चपेट में आ गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यह भूस्खलन दिन के समय होता, जब हाटतला क्षेत्र में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, तो कई लोगों की जान जा सकती थी। घटना के बाद शनिवार सुबह चरणपुर हाटतला में ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी डर के साए में दिन गिन रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह भूस्खलन किस कारण हुआ। विरोध प्रदर्शन में सुमंत बावरी, सिंटू भुइया समेत ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने साफ किया कि 48 घंटे में प्रबंधन सहायता के लिए सामने आए और ग्रामीणों कब सुरक्षित स्थान पर पुनर्वसन दें, नहीं हो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ईसीएल के श्रीपुर सतग्राम एरिया के चरणपुर हाटतोला इलाके में भूस्खलन से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय निवासियों के बीच बड़ा डर पैदा कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर शाम इस भूस्खलन के कारण तिरपाल एवं दीवार वाली एक घर समेत एक दुकान चपेट में आ गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यह भूस्खलन दिन के समय होता, जब हाटतला क्षेत्र में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, तो कई लोगों की जान जा सकती थी। घटना के बाद शनिवार सुबह चरणपुर हाटतला में ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों डर के साए में दिन गिन रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह भूस्खलन किस कारण हुआ। विरोध प्रदर्शन में सुमंत बावड़ी, सिंटू भुइया समेत ग्रामीण मौजूद थे। জমি দিয়ে ওখানে মানুষকে বসাচ্ছে আর আপনি খনি করে দিয়ে তাকে মধ্যরাত্রে আপনি তাকে মেরে দিতে চাইছেন। এরকম যদি ষড়যন্ত্র করে থাকেন, তাহলে ম্যানেজমেন্টে এসে আমরা থানাতে এফআইআর দার্জ করব কি আপনি চাইছেন কি আমাদের গরিব মানুষকে মেরে তেড়ে আপনি এই জায়গাটা খালি করতে চাইছেন। তার জন্য এখানে যদি কোনো মানুষ মরে, যদি কারো ঘর বাড়ি ভাঙে আর আপনি যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তা আমি ভাববো কি এসিএলএ সব চক্রান্ত করে করাচ্ছে, তাদের এগেনস্টে কিন্তু আগামীকাল এফআইআর হবে। এরকম হয়েছিল সাতগ্রাম এরিয়াতে, একটা পার্সোনাল ম্যানেজার যায় রাত্রে ওর খিড়কি জানলা খুলে নিয়েছিল, তার এগেনস্টে কিন্তু এফআইআর করেছি, তাকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করেছি। আজকে এখানে মাঝে আমরা যদি হলে এই এসিএল কে আমরা সতর্ক করছি, আমরা খনি উৎপাদনের সমর্থনে আছি, আমরা খনি করুন, উৎপাদন করুন, এর কোনো জন্য আমরা প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু যারা মানুষ এই খনিটা হচ্ছে, এটা উন্নয়নে হচ্ছে, বড় শহর হবে, কার জন্য হবে? মানুষের জন্য হবে। তো এই মানুষকে যদি মেরে দিই, একটা মানুষের যদি ঘর চলে যায়, তাহলে আমার লাভ কি? আমার লাভ কি? একটা মানুষের আজকে ধস হয়ে গেল, জিনিসপত্র যা জাতীয় ডকুমেন্টস ছিল সব চলে গেল। সেই মানুষটা যদি রাত্রে ঘুমিয়ে থাকতো, তাহলে মানুষটা চলে যেত। তো এর দায় কার? ডিজিএমএস কে চিঠি করে ডিজিএমএস ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছে। যদি ডিজিএমএস ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে, তাহলে ধসটা কি করে হলো? আজকে ডিজিএমএস এর কাছে আমার প্রশ্ন, কি ধসটা কিভাবে আপনি সার্ভে করে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন? ডিজিএমএস কাছে আমার প্রশ্ন থাকলো কি কিভাবে আপনি ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছেন? আগামীকাল আমরা বারবার বলছি, আপনি আগামীকাল 48 ঘন্টার মধ্যে যদি না হয়, আপনি দেখবেন এই মাটিতে, এই পশ্চিম বর্ধমানের মাটিতে, এই বারাবানির মাটিতে কিভাবে আন্দোলন হয়। এই আর একবার জেগে উঠবে, দেখবেন এখানে দিকপতি বাউরির সন্তান, আর একবার জেগে উঠবে সিদ্ধু কানুর সন্তান, আর একবার জেগে উঠবে আম্বেদকর সন্তান, আর একবার জেগে কিষান মজদুরের সন্তান, আর একবার জেগে উঠবে খেটে খাওয়া মানুষের সন্তান। আপনি দেখে নেবেন কোথায় কোথায় আপনি কিনে রাখতে পারছেন, কোথায় কোথায় আটকাতে পারছেন। তাই হাত জোড় করে আপনার কাছে নিবেদন জানাই কি আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন, আর নাইলে আমরা 48 ঘন্টার পর আমাদের কাজ আমরা করব, আমরা করব। আর আপনি যদি সঠিক ফয়সলা করে দেন, আমরা 24 ঘন্টা বলছি, 24 ঘন্টার মধ্যে এই জায়গায় কাছে কিছু থাকবে না, ঘর বাড়ি থাকবে না। এটাও আমাদের থেকে তোমার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। ধন্যবাদ। আমার নাম সিন্টু কুমার ভূঁইয়া, আমরা জেড তরফ থেকে আছি, জেকের সেক্রেটারি। এই বলে আমার আজকে দেখছেন কিভাবে এই মাইন্সের চক্রান্তে দেখুন, এর মাথা ফাটাফাটি, কারা হানাহানি রাত্রে, এগুলো কি আছে? ঠিক আছে, তো এই বলে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। बाराबनी से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।